Assalamu alaikum. Welcome back to my YouTube channel. Welcome to another vlog. I hope you all are doing great. Alhamdulillah. मैं भी आप सब लोगों की दुआओं से हूँ बिल्कुल ठीक ठाक. सो डू सब्सक्राइब माई चैनल. वीडियो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए. इसी तरह से चैनल के साथ कनेक्ट रहिए और सब्सक्राइब लाजमी कीजिए. अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैं आप सब लोगों की दुआओं से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ. मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग भी बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे. तो जनाब, आज का व्लॉग मैं अपना स्टार्ट कर रही हूँ मंगल से. लाइफ में जो कुछ भी अपडेट्स होंगी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, आप सब लोगों को अपडेट रखूँगी. सो आप लोगों ने मेरे चैनल के साथ कनेक्ट रहना है. अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरी चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपनी कीमती राय का इजहार कीजिएगा. आई होप आज का व्लॉग भी आप सब लोगों को लाजमी पसंद आए और आप सब लोग बताएं क्या हाल चाल है, आप सब लोगों की सर्दी की क्या कंडीशन है, आप सब लोगों के शहर में. आप अपनी सेहत का भी ख्याल रखें और नज़ला ज़ुकाम और बुखार जैसे बहुत से वायरल बीमारियां जो है वो फैल रही हैं, तो आप लोगों ने अपना ख्याल भी रखना है और मेरे व्लॉग को एंजॉय भी करना है. तो चले चलते हैं जनाब, आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं. और यहाँ से जी व्लॉग का हो गया है आगाज़ में सबसे पहले आप लोग कैसे हैं, क्या हाल चाल हैं आप सब लोगों के? और मैं उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, फिट फाट होंगे, खैरियत से होंगे और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखते होंगे. मैं आप सब लोगों के लिए बहुत सारी दुआएं करती हूँ. अल्लाह ताला आप सब लोगों पर कभी कोई मुश्किल, कोई तंगी का वक्त ना आए और अल्लाह ताला आप सब लोगों को हमेशा खुश रखे, आबाद रखे. और यहाँ पर जैसे कि दोपहर का टाइम है तो दोपहर के टाइम मैं ज़रा किचन थोड़ा सा साफ़ कर रही थी, बर्तन वगैरह लगा रही थी. सर्दी इतनी ज़्यादा शिद्दत की है ना कि कोई काम सही से नहीं हो पा रहा और बहुत ज़्यादा जो है ना, अगर कहा जाए ना कि आपकी जो है वो रूटीन लाइफ जो है बुरी तरह से मुतासिर हो रही है तो कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि जितनी सर्दी है इस तरह से फ्रीज़ कर देने वाली सर्दी है. इतनी ज़्यादा शिद्दत की सर्दी है कि हाथ पाँव फौरी तौर पर फूल जाते हैं, हाथ पाँव फौरी तौर पर ठंडे हो जाते हैं और आपसे कोई काम नहीं हो पाता सही तरीके से. दूसरी तरफ गैस भी नहीं आती जो आप अपने जो है वो बर्नर का या हीटर का या इस तरह की गर्म जो है वो चीज़ों का इस्तेमाल कर लें. तो ये दो तरह से ना ज़िंदगी बहुत ज़्यादा मुश्किल है. बस इंसान का ये सोचना, इंसान कितना नाशुक्र है. जब सर्दियाँ होती हैं तो हमारी ख्वाहिश होती है जी हमें धूप मिल जाए, हमें गर्म मिल जाए. ज़ाहिर सी बात है, नेचुरल सी बात है कि जब आपको सर्दी लगेगी तो आप गर्म चीज़ों की तरफ ही जाएंगे. तो जब गर्मी आ जाती है तो हमें ये होता है कि जी सर्दी आ जाए, थोड़ा सा ठंडा मौसम मिल जाए, थोड़ी सी ठंडक मिल जाए, हवा मिल जाए. तो यहाँ से इंसान की नेचर का आप अंदाज़ा लगा लें कि इंसान किसी हाल में नहीं खुश है. तो बस ये आजकल जो है ना वो लाहौर में ज़ोर शोर से जो है वो सर्दी का सिलसिला जारी है और सर्दी में आपका ज़ाहिर सी बात है आपके काम तो नहीं रुक सकते ज़िंदगी के. आपको ज़ाहिर सी बात है आप ज़िंदा हैं तो आपको अपनी ज़िंदगी के सारे कामों को सरअंजाम देना है और सर्दी आपको इतना मौका नहीं दे रही इस काम करने का. और काम भी करने हैं, ज़ाहिर सी बात है आपने अपनी जो है वो जॉब के हवाले से भी काम करना है, आपने जनाब अपनी जो है वो घरेलू ज़िंदगी के हवाले से भी काम करना है. आपके वैसे भी इतने काम होते हैं तो कामों से तो आप छुटकारा हासिल नहीं कर सकते. तो फिर कोशिश करते हैं कि साथ साथ काम चलते रहें. यहाँ जी किचन हमारा नीट एंड क्लीन हो गया है और बहुत मुश्किल होती है, बर्तन वॉश करने में बहुत मुश्किल होती है. उसके बाद यहाँ पर डस्टिंग, हालांकि डस्टिंग अब मैं जो है ना 5-6 दिन बाद करती हूँ क्योंकि सर्दी इतनी ज़्यादा है, कोई काम नहीं हो पाता. तो यहाँ पर जैसे कि आज काफ़ी दिन हो गए थे कि मैंने जो है वो डीप क्लीनिंग नहीं की थी, तो मैंने सोचा चलें कि डस्टिंग कर ली जाए. डस्ट मुझे वैसे ही बहुत बुरी लगती है घर में और मैं जो बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन के साथ रहने वाली लड़की हूँ, मुझे नहीं पसंद कि फ़लाँ चीज़ फ़लाँ जगह पर बिखरी पड़ी है, कपड़े बिखरे पड़े हैं, बिस्तर बिखरे पड़े हैं. मुझे बहुत ज़्यादा जो है ना वो एक तरह से बुरा लगता है, मेरा मूड ऑफ हो जाता है, गुस्सा भी आना शुरू हो जाता है मुझे अगर मैं चीज़ें बिखरी पड़ी रहने दूँ ना. तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि चीज़ें डिसिप्लिन के साथ साफ़ सुथरी हों, किसी चीज़ पर कोई डस्ट ना हो, कोई जो है वो जो है वो कुछ भी ना हो, चीज़ें साफ़ सुथरी नीट एंड क्लीन हो. तो बस उसके लिए मुझे खुद भी करना पड़ता है और मतलब कि
سردی اتنی زیادہ ہے کہ کوئی کام صحیح طریقے سے نہیں ہو پا رہا ہے. آپ سب لوگ بتائیں جی کیا حال چال ہیں آپ سب لوگوں کے؟ کیا آپ سب لوگوں کا بھی یہی صورتحال ہے کہ کوئی کام صحیح طریقے سے نہیں ہو پا رہا؟ اور دوسری جانب جی ہمیں گیس نے اتنا تنگ کیا ہوا ہے، مطلب کہ نہ ٹائم پر جو ہے وہ کھانا بنتا ہے، نہ چائے کی بھی آپ کو ضرورت ہے، گرم پانی کی بھی آپ کو ضرورت ہے، وہ بھی نہیں ملتا، گیس آتی نہیں ہے ہمارے. اللہ رحم کرے ہمارے ملک میں کہ جب جی گرمیاں ہوتی ہیں تو ہمیں جو ہے وہ لائٹ نہیں دی جاتی، سردیاں ہوتی ہیں تو ہمیں گیس نہیں دی جاتی، ہمیں پانی نہیں دیا جاتا، اور بل ہمیں جب بھاری بھرکم بیچے جاتے ہیں، چاہے وہ پانی کے ہوں، چاہے وہ گیس کے ہوں، چاہے وہ بجلی کے ہوں. اور آج کل تو جی مطلب کہ عجیب سچویشن ہو گئی ہے نا. آج کل تو سردیوں میں بھی لوڈ شیڈنگ شروع کر دی گئی ہے. شارٹ فال بتایا جاتا ہے کہ جی شارٹ فال ہے، اور مطلب کہ بجلی کا شارٹ فال ہے، اور بجلی کی شارٹیج بہت زیادہ ہے پیچھے، جس کی وجہ سے جی ہم لوڈ شیڈنگ کرتے ہیں تاکہ ہم بجلی کو بچا سکیں، تاکہ ہم بجلی کو آگے مہیا کر سکیں. تو یہ جی آگے سے جو ہے وہ صفائیاں دی جاتی ہیں حکومت کی جانب سے، نگراں حکومت کی جانب سے. غیر نگراں حکومت کر بھی کیا سکتی ہے، ان کا اتنا عمل دخل ہے بھی نہیں معاملات میں. تو ان معاملات کو اسی طرح سے انہوں نے چلتے رہنا. اس کے بعد جی میں نے چاول کھائے تھے دوپہر کو، اور بس جی الحمدللہ بس اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، ہر حال میں شکر ادا کرنا چاہیے. اور بس جی خوش رہیں، پازیٹیو رہیں، موٹیویٹڈ رہیں، خود کو موٹیویٹ رکھیں زندگی میں. جب آپ مایوسی کی طرف جاتے ہیں، جب آپ نا امیدی کی طرف جاتے ہیں تو آپ کی تباہی اسی کیا دن ہوا شروع ہو ابھی آپ کے جاتی ہے. ساتھ پرینک؟ یار میرے ساتھ پتہ نہیں کیا پرینک کیا تو نے. میں نے فرزین نے بولا تھا میرے ڈاکومنٹس ڈرافٹ کر دینا، اور میں نے بولا کہ نہیں ہوئے، تو فرزین پریشان ہو گئی. تو پرینک کر رہی تھی، اور میں نے تجھے مارنے کے سارا اثر ہو رہا ہے ڈکی کا، یہ ماس کا، فاطمہ، رابعہ، ان سب نے کے پرینکس کام شروع کر کے نا فائزہ کو بھی پرینکسٹر بنا دیا. میرے اتنے امپورٹنٹ ڈاکومنٹس تھے، میں کہا فائزہ اس کو ڈرافٹنگ میں کیا ہے، تم نے تو کہتی ہے اپنی ڈرافٹنگ ہو رہی ہے. یہ ہر دوسرے دن کہتی ہے نئی چینجنگ کرنی ہے. اس سے بھی تو پتا ہونا چاہیے نا، انسان کے پاس نہیں اتنا ٹائم ہوتا ہر دوسرے دن یہ چیز چینج کر دے، یہ چیز کل پھر کچھ نہ کچھ ڈھونڈ لے گی. بس یہ آخری ہے، یہ آخری ہے، پلیز کر دے یار. لائٹ آتی ہے نا پھر کرتے ہیں. بائے. یہ دیکھیں جی ابھی حلیم چاول کھا کے ہمارا پیٹ نہیں بڑھا، تو ہم اب باقر خانی اور چائے اس میں ڈال کے پینے لگی ہیں. میری طبیعت خراب اس لیے بنائی ہے. روز تمہاری طبیعت خراب ہوتی ہے؟ مجھے نہیں لگتا روز ہوتی ہے. فائزہ نہ کر ایسے، ڈرامے تو نہیں ہے یہ ڈرامے ہے، یہ کھانسیاں نہ ڈرامے. یہ کتنی دیر سے چائے رکھی ہوئی ہے اوپر؟ تقریباً آدھا گھنٹہ ہو گیا. دماغ ٹھیک؟ اب آ کے بنی ہے. گیس دیکھ اللہ کو پیاری ہو گئی ہے چائے. یہ گیس دیکھیں جی، یہاں لاہور کے حالات دیکھیں. یہ گیس ہے.